कुत्ते की बेरहमी से हत्या के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। बच्चे पर हमला को लेकर थे नाराज। बच्चे पर हमला करने की घटना से नाराज 2 युवकों ने कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। इधर जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम सुभाष मंडल और सुभाष दास बताया गया है। ये घटना सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाना अंतर्गत 43 नंबर वार्ड स्थित अपर भानुनगर इलाके की है। जानकारी के अनुसार बीते कल शाम एक बच्चा खेल रहा था, तभी एक आवारा कुत्ता उस पर झपट पड़ा। इस हादसे में बच्चा घायल हो गया, जिसके बाद उसे सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ इस घटना से नाराज 2 युवकों ने कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। इस मामले में एक पशु प्रेमी ने भक्तिनगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के आधार पर जांच में जुटी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को आज जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया है। गौरतलब है कि शहर में आवारा कुत्तों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चलाते समय कई बार आवारा कुत्तों का अचानक हमला दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। वहीं राहगीरों के साथ साथ छोटे बच्चों पर भी इन कुत्तों के हमले की घटनाएं देखने को मिलती है, तो कई बार ऐसे कुत्तों को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया जाता है। बावजूद इसे रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कोई सटीक कदम नहीं उठाया जा रहा। कल के আমরা 3 বন্ধু আড্ডা মারতে গল্প করতেছিলাম আমাদের ভানুনগরে। হ্যাঁ, তো আমার মেয়েও ছিল, মেয়ে খেলতেছিল রাস্তার মধ্যে, কুত্তাটা ওখানে শুয়েছিল। এখন আচানক আমরা গল্প করতে করতে মেয়েও খেলতে, আমরা তো ভাবছি খেলতে খেলুক, আচানক আইসে হামলা করেছে। আইসে দেখতেছি চোখের মধ্যে দাগ দাগ লাগাইছে। আমার তো রাগ উঠলো, আমি কুত্তাটাকে মারবো ভাবলাম। আমি ভাবলাম না, আগে সিভিলে যাই, পরে একে মারতে পারবো আমি। কিন্তু কি দেখ, সিভিলে যাইতে যাইতে আমার বন্ধু মারিয়ে দিয়েছে কুত্তাকে। আচ্ছা, ওই বন্ধু আমাকে ফোন করলো কি আমাদেরকে ভক্তিনগরে নিয়ে আসছে, তুই আয়। তাহলে আমি সিভিলে থেকে ডাইরেক্ট থানায় আসলাম বউকে বাচ্চাকে। সুভাষ দাস সুভাষ মন্ডল। কালকে 9:30। আর না, এরকমও না যে ওই কুত্তাটা অনেকজনকে কামড়াইছে, রাস্তা দিয়ে গাড়ি জালে দৌড়ায়, বলবো না কি বলে, এখানে পাগলই। হ্যাঁ, আচানক হামলা করছে, মানে পাগল, ওই দাও দিয়ে মারছে। কমপ্লেন করছে আমাদের এই পাড়ার যারা কুত্তা পালে, ওটাও বাইরের কুত্তা সব। আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া দেয়। বন্ধু নিয়ে আসে। কুকুরগুলো কি বলে তো, যে বাইক নিয়ে যায় না, সবাইকে দৌড়ায়, অ্যাটাক করে। ঠিক আছে, একজনকে খালি কামড়ায় না, কুকুরগুলো অনেকজনকে কামড়াইছে। ঠিক আছে, তারপরে কালকে হইলো এরকম, ওনার মেয়েকে এখানে আশ্রয় দিছে। তো আমার দাদারা তখন ছিল, যায় তখন মারছে কুকুরকে। কেউ তো এমনিতে মারবে না, না। বাচ্চাকে হামলা যখন করছে তখন ও দাদাটা নিয়ে গেছে সিভিলের মধ্যে। তখন ও দাদাটা শুনছে কি এরকম ঘটনা হয়েছে, তখন আসে ও দাদা মারছে। আর এই কুকুর কি অনেকজনকে অ্যাটাক করছে, জমেটো সুইগিওয়ালা যে আসে না সাইকেল নিয়ে, ওদেরও কামড়াইছে। কুকুরটা পাগলাই ছিল মনে। তাহলে সুভাষ মন্ডল আমার দাদা হয়। ঠিক আছে, একজন আছে সুভাষ দাস। কালকে এটা 10:30টার মধ্যে হবে। আমি ছিলাম না, আমি পরে আসছি, তখন শুনলাম ও আমাদের ওইটাই বললো কুকুরকে এরকম মারি দিয়েছে। তো বাচ্চা তো কালকে এখানে আসছিল, দেখলাম বাচ্চাকে, যে বাচ্চার চোখের মধ্যে ভালোই লাগছে, 2 জায়গায় এরকম ফুলে আছে চোখটা। বাচ্চা তো বেঁচে গেছিল। ওনারা ওই বাচ্চাকে বাঁচাতে গিয়ে কেস তো করছে বাড়ির পাশে, কিন্তু ওটা তো বাড়ির কুকুর না, পাড়ারই অনেক কুকুর। কুকুরটা পুরো একদম মানে যাকে তাকে ইয়ে করে। এখন আর বলার কি আছে, এখন আমাদের যত শুনতে গিয়ে এখন দেখেন এনাদের তো দোষ নাই। যে কোনো, যে আমার জায়গায় যদি অন্য কেউ যদি হতো, উনিও এটাই করতো। এটাই খালি অত কিছু ভুলে গেছি কি লাঠি পাঠি দিয়ে না করাবাতে কোনো একটা ধার জিনিস দিয়ে এটাই করছে। এটার জন্য পাশের বাড়ির লোক